हाय स्टूडेंट्स मु संतोष कुमार सिंगलाल आपण मान को स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर बाय एसकेएस को एठारे आपण माने पाई परिबे +2 आर्ट्स और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी शॉर्ट वीडियो जदि आपण आम चैनल को नुआ आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु एहा द्वारा आपण आम चैनल रो वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन प्रथमे पाई परिबे। आजिर वीडियो रे आमे पढ़िबा सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री बा भारत इतिहास रो उपादान। प्रथम उपादान टी हैला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बा प्रत्नतात्विक उपादान। तो आमको एठारे प्रथमे बुझिबा को पड़िबो व्हाट इज आर्कियोलॉजी बा प्रत्नतत्व कौन। तो आर्कियोलॉजी कहिले भूपृष्ठरु मिलुथबा किंबा भूगर्भर खननरु मिलुथबा ऐतिहासिक कीर्तिराजीर वैज्ञानिक प्रणाली रे अनुसंधान को आर्कियोलॉजी बा प्रत्नतत्व बोली कहा जाय थाए। एही प्रत्नतात्विक उपादानटी तीन भागरे विभक्त। प्रत्नतात्विक उपादानटी तीन भागरे विभक्त और सही तीनोटी विभाग हैला प्रथम हैला इनस्क्रिप्शन बा अभिलेख। प्रथमटी हैला इनस्क्रिप्शन बा अभिलेख। द्वितीयटी हैला कॉइन बा मुद्रा एवं तृतीयटी हैला एंशिएंट रुइन्स एंड मोन्यूमेंट्स। एंशिएंट रुइन एंड मोन्यूमेंट्स बा प्राचीन अवशेष एवं कीर्तिराजी। प्राचीन समय रे राजा माने निज समय रे करि जाइथिबा कार्य गुड़ी को भविष्यत वंशधरंक अवगति निमंते दीर्घस्थायी करी रखिबा पई प्रस्तर और अन्यान्य धातु गुड़िक उपरे अभिलेख गुड़िक उत्कीर्ण करा जाउथिला। सेही अभिलेख गुड़िक भारतर विभिन्न प्रांतरे देखिबाकू मिलुथाए। सेही अभिलेख गुड़िकर अनुध्यान विद्या को इपिग्राफी बोली कहा जाए। इपिग्राफी रो अर्थ हैला स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन। ठीक सही भली प्राचीन लिपि अनुध्यान विद्या मध्य अछि ताहाकू कहा जाए पालियोग्राफी। एहा अधीन रे प्राचीन समयर लिपि गुड़िकर अनुसंधान करा जाई थाए। भारतीय अभिलेख गुड़ी को प्रथमे 1837 रे जड़े इंग्रेज जेम्स प्रिंसेप पठोद्धार करथिले। जेम्स प्रिंसेप प्रथमे अशोकंक अभिलेख गुड़िकर पठोद्धार करथिले। एहार परवर्ती अवस्था रे अनेक गुड़िए ऐतिहासिक भारतर विभिन्न स्थान रे थिबा एही अभिलेख गुड़िकर पठोद्धार करथिले जहा द्वारा आमे प्राचीन भारत विषय रे अनेक गुड़िए तथ्य पाई पारिथाउ। एही अभिलेख गुड़िक मध्य विभिन्न श्रेणी रे विभक्त करा जाई पारे। उदाहरण आमे नै पारिबा इयोलॉजी बा प्रशंसा व्यंजक, मेमोरियल बा स्मारक, ग्रांट्स बा दान संपर्कित, रिलीजियस बा धार्मिक अभिलेख। भारतीय अभिलेख गुड़ी को विभिन्न भागरे विभक्त करा जाई पारे। उदाहरण आमे नहीं पारिबा प्रथम हैला इयोलॉजी बा प्रशंसा व्यंजक अभिलेख। एही प्रशंसा व्यंजक अभिलेख रे राजा गुड़िकर गुणगान करा जाई थाए। सेमानंको कार्य गुड़ी को अति विशाल कार्य बृहत कार्य बोली सेही अभिलेख गुड़िकरे कहा जाई थाए। सेही क्रम रे भारतर 4 गोटी प्रसिद्ध इयोलॉजी हैला अलाहाबाद प्रशस्ति बा अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन जहाकू कि गुप्त युगीय राजा समुद्रगुप्तंक इयोलॉजी बोली कहा जाई थाए। समुद्रगुप्तंक दरबारी कवि हरिसेन एही अलाहाबाद प्रशस्ति बा प्रयाग प्रशस्ति रो खोदन करथिले। द्वितीयटी हैला नासिक प्रशस्ति। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णीक विषय रे वर्णना करिथाए नासिक प्रशस्ति। तृतीयटी हैला ऐहोल प्रशस्ति। एहा चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशींक विषय रे वर्णना करिथाए। एहाकू तांको दरबारी कवि रवि कीर्ति खोदन करथिले। एवं तृतीय आसिला गिरनार अभिलेख। एहा राजा रुद्रदमनक विषय रे सूचना देई थाए। द्वितीयटी हैला स्मारक अभिलेख।
ଏହି ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଶୋକଙ୍କ ଏକ ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ, ଯାହାକୁ କି ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ବା ଦାନ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଦାନଟି ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରମୁଖ ଦାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଲେଖ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବଂଶଖେଡ଼ା ଓ ମଧୁବନ ଅଭିଲେଖ। ଏହାପରେ ନାଳନ୍ଦା ତାମ୍ରପତ୍ର, ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଗଙ୍ଗବଂଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାମ୍ରପତ୍ର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଆସିଲା ଧାର୍ମିକ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବ ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ, ରୁମିନଦେଇ, ଧଉଲି, ଜୌଗଡ଼। ତ ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଭାରତର କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଲେଖ। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କେତୋଟି ଅଭିଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ବୋଘାଜ କୟ ଅଭିଲେଖ, ତାପରେ ପର୍ସିଆରେ ଥିବା ବେହିସ୍ତାନ ଅଭିଲେଖ। ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋର୍ସଟି ହେଲା ମୁଦ୍ରା ବା କଏନ୍। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବା। ସେହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଦିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ପଠୋଦ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଥାଉ। ମୁଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଥାଏ, ସେହି ଅଭିଲେଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଭିଲେଖ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଓ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣି, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଥିବ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଛାପା ମୁଦ୍ରା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଥିଲା ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍। ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପରେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ବିଦେଶୀମାନେ, ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ସ ମାନେ, ସ୍ପେଶିଆଲି କୁଷାଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? କୁଷାଣମାନେ। କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁଷାଣମାନଙ୍କ ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ। ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଥିବାରୁ ରାଜାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେହି ସମୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ତମ୍ବା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଭଳି ଧାତୁରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ତାହା ରୂପା ଓ ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଇତିହାସ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟି ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ୍। ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ୍ ବା ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟା। ମୁଦ୍ରାରୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଜାଣିପାରିବା, ସେହି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୁଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ।
प्राचीन समयरू विभिन्न पर्यायर भारत में सभ्यता गुड़िकर उत्थान पतन होइथिला। ସେହି କ୍ରମରେ ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ସଭ୍ୟତା ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେହି ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକର ପତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ସେଭଳି କେତୋଟି ମହାନ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା ଏବଂ अन्य समय से ही राजवंश गुड़िकर पतन होइथिला। तो सही भग्नस्तूप और ध्वंसावशेष गुड़िकर आमे प्राचीन भारतर इतिहास संबंध रे अनेक गुड़िए तथ्य पाई पारि थाउ। आमे उदाहरण नहीं पारिबा सिंधु उपत्यका सभ्यता। सिंधु उपत्यका सभ्यतार जो सहर गुड़िक अछि हरप्पा, मोहेंजोदारो, यही सहर गुड़िकरू आमे अति प्राचीन आमे कहि पारिबा ताहा थिला भारतर प्रथम सभ्यता। सही प्रथम सभ्यतार आमे अनेक गुड़िए ऐतिहासिक तथ्य पाई पारि थाउ। भारतर विभिन्न स्थान रे अनेक गुड़िए प्राचीन सहर और प्राचीन सभ्यतार भग्नावशेष देखिबाकू मिली थाए। सेथिरु मध्य आमे अनेक गुड़िए प्राचीन समयर तथ्य पाई पारि थाउ। एहा व्यतीत प्राचीन भारतर अनेक गुड़िए सहर रे अनेक संख्यक कीर्तिराजी मान निर्मित होइथिला। आमे उदाहरण नहीं पारिबा नालंदा, तक्षशिला, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र, सांची, बरहुत, गांधार, अमरावती। यही सहर गुड़िकरे अनेक गुड़िए कीर्तिराजी थिला जहाँकि आज पर्यंत विद्यमान अछि। यह व्यतीत आमे आम भारत में मिलुवा प्राचीन सभ्यतार अनेक गुड़िए कीर्तिराजी मन करंतु ताहा होई पारे मृत्तिकार कारुकार्य होई पारे, ताहा होई पारे विभिन्न धातुर कलाकृति होई पारे। तो सही मृत्तिका धातुर कलाकृति गुड़ी को आमे अनुध्यान करी प्राचीन समयर इतिहास विषय रे अनेक गुड़िए तथ्य पाई पारि थाउ। तांकर सही प्राचीन समयर कलाकृति गुड़ी को देखी सेमानंक विभिन्न जीवजंतु संबंधी ज्ञान, सभ्यतार अग्रगति, सेमानंक द्वारा संपादित होउतबा विभिन्न शिल्प, कृषिर उन्नति, तांकर सामाजिक जीवनर उन्नति, धातु ज्ञान, यही सबु विषय रे अनेक गुड़िए तथ्य पाई पारि थाउ। आजिर वीडियो रे आमे पढ़िला सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आशा करुछि वीडियोटी आपण मानक पई उपयोगी हेबो। जदि वीडियोटी भल लागिला वीडियोटी को लाइक करंतु, निज बंधु मानक मध्य रे शेयर करंतु और आम चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर बाय एसकेएस को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु। धन्यवाद।